Lamsuku Swrangchati Kokborok Koktwma ang naroni logitongo Rimes Debar Matini ni Kokborok Koktwma সেবা সমর্পণ সালহরুগৈ তি হাকতর হাবনে জুদা জুদা সাং বুতাংনতি তি করোনা ভাইরাস ni ভ্যাকসিন জরনে বিশিংক হাকতর হাবাং সেব খ্লাইদিমা বাই তিনি তাং সাল বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ ni লোয়াজিং বাই সিবলানি বিশিংতৈ খাখাম ইয়াফরজাখা সেবা সমর্পণ সালহরুগৈ তি হাকতর হাবনে জুদা জুদা সাং বুতাংনতি তি করোনা ভাইরাস ni ভ্যাকসিন জরনে বিশিংক হাকতর হাবাং সেব খ্লাইদিমা বাই তিনি তাং সাল বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ ni লোয়াজিং বাই সিবলানি বিশিংতৈ খাখাম ইয়াফরজাখা পাদা ফাইমাজাকা বাওয়ার হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা বুমে সদর হাঙ্কর কাজকো অলকবত্তা চারজনাকারে কুবুনি বিজেপিনি আদংরা থানায় 30 সেপ্টেম্বর সালমারিও বাওয়ার হাকতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদিনি আচেমো সানরিগৈ বিজেপিনি বুখাক্তৈ সেবা সমর্পণ সাংবতা ইয়াগ নাহারজাকমনি তংনাय অক্টোবর তানি স্নি সালমারি চরা তংক সংলুকুনি जोंजोंनि जरावो मागना खक्सा नांगेबो माइरंनि सेप्रिमानि भ्याक्सिन निमाबाय खागाम याफरजाका तांसालो पोस्ट अफिस सिबलाइनि हरमानि बिसिंतै দিদি আরেকটা ফালান সামনে দিদি আরেকটা ধরে রেখে একটু আমরা সবাই জানি 17 তারিখ থেকে 7 তারিখ 7 অক্টোবর 17 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের সেবা এবং সমর্পণ দিবস যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরও 24,000 ঘর হয়েছে এবং বর্তমানে আরও 1,59,000 ঘর প্রতি ঘরে নল প্রতি ঘরে জল সবাইকে 5 কেজি করে 7 মাসের জন্য মাথা পিছু 5 কেজি করে চালের ব্যবস্থা গরিব কল্যাণ যোজনা খাদ্য সব কিছু মোদিজি উনি দিয়ে ফ্রিতে এবং আমরা সবাই ভ্যাকসিন পেয়েছি এবং দুটা ভ্যাকসিন আমরা নিয়েছি এবং আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ভ্যাকসিনে। তো তার জন্য যে ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে ওষুধ থেকে শুরু করে করোনার আমাদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ফ্রি খাদ্য সব কিছু এবং ঘর জল সব কিছু মোদিজি দিচ্ছেন আমাদেরকে। তাই রাজ্যের বাসীর পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন সময়ে 7 তারিখের মধ্যে আমরা মোদিজিকে ধন্যবাদ দিয়ে যে উনি আমাদেরকে দিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আমরা আজকে স্থানীয় পোস্ট অফিসের সবাই পোস্টকার্ডের মাধ্যমে ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তার জন্য আজকে আপনারা জায়গাতে উপস্থিত হয়েছি। থ্যাংক ইউ। সোনাতলা আইটিআই রিংন কতর থাকি নাইকা হাস্তিনি সুনামকর বানিয়াতে তাংবেদনি মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব সোনাতলা আইটিআই রিংন কতর থাকি নাইকা হাস্তিনি সুনামকর তে বানিয়া তাংবেদনি মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব তাংসালদি বড় সোনাতলা আইটিআই রিংন কতর আইটিআই রিংন কতনি প্রিন্সিপালনি কতল রিংন কতনি জুদা জুদা জংদাল তংমাদি সাংবতন হলতে ককসাবলাইখা মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব নকারে বেদিনে জুদা জুদা আদং রক্তে প্রিন্সিপাল আকর্ষণ আসো সিমিয়া রিংসরনি তামো তামো জংদাল তং তামো নাঙ্গই তং আবনতিব কখনা মন্ত্রী শাখা হাসদেব কাইচি চুগো হাই আইটিআই রিং কতরতগো আবনে বিশিংগ সোনাতলা আইটিআই বকাশে খবজাগো রিংসিরনি মুংসাসক জংজাল তংকে ফাইনান্সিয়াল जायके नायजंना हिनिब कक शाखा आसु सिमिया बयदेब शाखा रोंपाहि साखसाजों बोजानानि बागै PMEGP नि बिसिंति रां लागायनो हारमा रनदैब ककसाय खोनारेखा দেখুন আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত খোয়াই মোট 19টি আইটিআই কলেজ রয়েছে। তো তার মধ্যে খোয়াই অন্যতম সোনাতলাতে একটা আইটিআই কলেজ রয়েছে। তারপরে কাঠামোগত কোনো ধরনের ত্রুটি রয়েছে কিনা বা ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো রকম ত্রুটি রয়েছে কিনা কমিয়ে রয়েছে কিনা সেগুলি দেখার জন্য এবং এই আইটিআই কীরকম চলছে সেই ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্য আমার সাথে বিধায়ক পিনাকি চৌধুরী রয়েছেন এবং জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদারও রয়েছেন। তো তাদেরকে নিয়ে আমি আজকে এখানে আসলাম মূলত তাদের কোনো সমস্যা রয়েছে কি না এই আইটিআই কেরম চলছে এবং এখানে কী কী জিনিস দরকার সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য। যদি কোনো কিছুর কমি থাকে অবশ্যই দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইটিআই যাতে সুন্দরভাবে চলে এবং এখানে যারা বিশেষ করে স্বাবলম্বন এবং PMEGP প্রকল্পে যারা ঋণের জন্য আহ্বান করেন তারা সময় মতো ঋণ পান না
ব্যাংক তাদেরকে ঋণ দিতে তালবাহানা করে, সেগুলি কেন হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ খবর জন্যই আজকে এখানে আসি। তো আরেকটা বিষয়, এই আইটিআই কলেজের একজন স্টাফ আমি শুনেছি উনি আমাদের এমএলএ বা আমাদের চিফ হুইপ কল্যাণী রায়, ওনারা ফোন করলে উনি ফোন ধরেন না, উনি বিভিন্ন অজুহাত দেখান। দপ্তর নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে কী করা যায়। থানায় সেপ্টেম্বর দানে 4 살마리와 모바게라 컬 아글리와 콩보리 꺽도마 톤더런의 하바넉대 아버니 루기루기 약시보들이 하바넉 시바 시그룹 자문에대 헐파낭 자문에 থানায় সেপ্টেম্বর দানে 4 살마리와 모바게라 컬 아글리와 콩보리 꺽도마 톤더런의 하바넉대 아버니 루기루기 약시보들이 메랄마다 동마 하바넉 시바 시그룹 자문에대 헐파낭 자문에 아버니 비싱티너 농자카 파티몽바이 그릉 자그럭너 럼나니 바게 하스테 나이모 타로니 샥상몽 그래 피아바 파티몽모티 흑샤오이 하스테니 고쪽더바너거 샤몽시트라 당나이 রমিক্রাক মজারদানের সারমো নারকজাকমানি তিনি তাংশালা আবনি বিশিংটিন নাইমো থারনি বখাকতে পাতিগং চেরি নাই ইয়াকুমো ফুরনো সাজাকনো ফিয়াবা ফুনগিন মানদিয়া নাইমো থাংর আববে মামলা বসলুই ফাইনান্সিনি অক্টোবর সালমারিও খাইজাকনাই তিনি সাকলাই রেখা কুচুক দরবান আমহাই কংগ্রেস সাইকলা রেখা কেরং থংক্রং রাজশ্রী প্রকাশিত তো গভর্নমেন্ট সাইডের বক্তব্য শোনার জন্য ছিল, কারণ নোটিশ ইস্যু করে আজকে ফার্স্ট ডে। তো লাস্ট ওকেশনে কোর্ট নোটিশ ইস্যু করার সময় ইনভেস্টিগেশন কতটুকু হয়েছে সেটার বিষয়ে কোর্ট অবগত হওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে বলেছিলেন। তো আজকে গভর্নমেন্ট কোনো প্রপার উত্তর দিতে পারেননি, কোর্টকে রেকর্ড শো করতে পারেনি প্রপারলি, তার জন্য কেসটা আবার পোস্টপোন হয়েছে, ওটা বৃহস্পতিবারে আছে। আবার গভর্নমেন্টকে বলেছে যে কি হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন কতটা স্টেজে গিয়েছে সব বিষয়ে কোর্টকে অবগত করার জন্য। মূল মামলাটি কি ছিল? মূল মামলাটি ছিল গত 8 তারিখ সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন পেপার হাউসে, মিডিয়া হাউসে অ্যাটাক হয়েছিল আগরতলা মেলার মাঠে, এবং সিপিআইএম পার্টি অফিসেস আগরতলাতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে থ্রু আউট দি স্টেট অফ ত্রিপুরা অ্যাটাক হয়েছিল। তারপর ব্যক্তিগত বাড়িগুলো এবং অফিসগুলো, তারপর ব্যক্তিগত মানুষের দোকানপাট, এগুলো অ্যাটাক হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে অ্যাটাক করা হয়েছিল। তো সেই সকল কিছু মিলিয়ে যেহেতু পুলিশ কোনো ভালো ইনভেস্টিগেশন করেনি, প্রপার এবং ফেয়ার ইনভেস্টিগেশন করেনি, সেই জন্যে আমরা একটা বাধ্য হয়েছিলাম পিআইএল করতে। হরিপদ দাস উনি পিআইএলটা করেছিলেন। তো আজকে নোটিশের পর আজকে ফার্স্ট রিটার্নেবল ডেট ছিল, তো আজকে তো সরকার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি, এটা আবার বৃহস্পতিবারে। खैजा कक्तमानि बिसिंथि रामनगर फारिने नायमोथां लंकामुरा आमसिया रुतुम मुखाय जवा खबै नफां नरबै मानखा मं माधव सरकार खैजा कक्तमानि बिसिंथि रामनगर फारिने नायमोथां लंकामुरा आमसिया रुतुम मुखाय जवा खबै नफां रमजाखा मं माधव सरकार थानाय तालगदमर सिगां लंकामुरा आमसिया रायदा सेति माधव सरकार जवाक बानिया खाय तमरि पाति मरनति आमसिनि लुकरा वाइरे वाइनो थानाव कक्सिर जाफानो मंसा गाहाम फिरं मोहम्मद दिया तांगसालो रामनगर फारिने नायमोथां खैजा कक्तमानि बिसिंथि रुतुम मुखाय सारासा जवाक बतल खबै नफांनो रमै मानखा हाथिव रांमारि एंगानो खक नैजि साइनि सोलाय गोबांखिनि कक्साका पुलिस अफिसार राजीव अधिकारी बाइक असामुदायते साजा सालानि दंसिबो आबनि बगिनो दंथक तेर मंसा केबे मं फायाति अमहाय सामुदां यागना हरजाका ते फाइनाल सालबो अमहाय सामं बुतां तंनाय हिनिसाका पुलिस अफिसार আজকে আমাদের প্রথম সূত্রের ভিত্তিতে আমরা লঙ্কামুড়া এরিয়াতে অ্যান্টিলিকে রেড করি। মদন সরকার ওনার বাড়িতে রেড করে আমরা 101 বোতল মদ সিজ করি। কি খবর ছিল আপনাদের কাছে? আমাদের খবর ছিল যে উনি অনেকদিন ধরেই এই বিজনেসের সাথে যুক্ত হন, অনেকদিন ধরেই ব্যবসা করছেন। তো সেই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আমরা ওনার বাড়িতে আজকে রেড। কোনখানে বাড়ি? ওনার বাড়ি লঙ্কামুড়াতে। কি মনে হচ্ছে যে পূজার জন্য সামনে তো দুর্গা উৎসব? হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে পূজার জন্য স্টক করে রেখেছিলেন। অনুমানিক কত টাকা? অনুমানিক 20,000 টাকার মাল। এদিকে অ্যারেস্ট করেছে? হ্যাঁ, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এরকম তো অনেকেই মানে স্টক করে রেখে মানে পরে বিক্রি করে, সেই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের আগামী দিন কী করে করবে? আমাদের প্রচেষ্টা চলছে, আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। যখনই আমরা খবর পাই আমরা রেড করবো এবং এখান থেকে যা পাই আমরা সিজ করবো। কদিন বাদে দুর্গা পুজো, আপনাদের কীরকম অভিযানের থাকবে যারা এরকমভাবে অভিযোগ রাখছে বা চেষ্টা করছে? আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যাতে নেশামূলক কাজ না হয় এবং দুর্গাপূজা যাতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকে, সেটাই আমরা চেষ্টা করবো এবং আমাদের রেড চালিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।
bagai wanajak rang khatinani bagai lama manjagya angai tongo kaham ke sawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampavono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai tei rang khatimungni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimungni kokbiti nawi mano फाइनाल चिताव अक्टोबर सालमारिबो तिप्रांग मथानि दिल्ली अभियान खलायजानाय आबुनुतिनो तांसालतिनि हासिनि करं करं थाय खलायजामाहाय खवाय बाजाल बारिबो खलायजाखा बाइक रैली फाइनाल साल किसनि गुलो बुबाग्रानि इमां गता तिप्रालेन चबनि खरानो दिल्लीओ थांगै खलारनानि बागै तांसालो खवाय रामचंद्रका तिप्रांग मथानि लुवाजोंबाय कायसा बाइक रैली संजाजाखा बाइक रैलीनि नाहारमं अंका ग्रेटर तिप्रालेनि चबनो त्रि लुकुरंनि बिसिंगो हजा खलायनानि बागै आसामनि रैली खलायजाखा बाजालबारि रिं नखलानि सिबि फाइमनजाखा इयाम बरमगोनां सुहेल देबरमा बरमगोनां एमडीसी रविन्द्र देबरमानो कारि तिप्रा मथनि कुबनि आदर पान्डाव कक्सर थांथै बरमगोनां एमडीसी साका बुबाग्रानि इमां ग्रेटर तिप्रालेन मुक्तां खायना बगै फाइदि जतन फियाबा फायै तेकासा बदल हाबै कक्सर जाना बगैया आसु सिमिया बतेब साका जत थानचा खाय फुनं मानके दागिन ग्रेटर तिप्रालेन मानाय जेसा थायाफोरा थांदि थानचा मा मानांनाय ते थानचा अंफारि हिनै कक्सरखा तेकासा फाजों बरमगोनां इयाम सुहेल देबरमा साका बुबाग्रानि इमां ग्रेटर तिप्रालेनि जबानो दिल्लीओ थांगै क्रा खायना बगैनो तिनि कामि कामि बेसेर बासार अमहाय रेली खायजाखै दंग हिनै कक्सरखा पट्टबिल बाजार बक्सापारा माइजा बसंत कपड़ापारा हाटकाटा बाजार मनाइसरा Pleno hambai baro chini kising media rong no karomo haike chini dofani bisingo chini Koktwma rong no
awai khainani chinang gotote bo kabang mangnai kintu lai thangnai ni jora rogo chungoma ke chungmungya chini kongno chung hatar horimi ni bagai chini kabali kokrok dukhuni kokrok kebono chung khani beya oni bagai puilan nong hamai marbo tini Ramchandra 23 Ramchandra বিধানসভা কেন্দ্র আরসি গাটনি যত কামিয়াম চাইও গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মিয়াখা বাচিনি বসকাংনি সালো जों दिल्ली अभियाननि बागै जों जे तिनि आवाय मुं जे पान्दा खायमानि गोबां मा सिगलारक प्राय 900 नि एबाभ 900 एबाभ बाइक आ जागा जेबाबे এবং গাড়ি गोबां मा गाड़ी रक जेबाबे थांचानि मारिनो फुनुगै साया नैया कारै जेबाबे थांलाय मामागै तिनि जरा पार्टिसिपेंट खायनाय रक जरा मानजांनाय रक बरंबा हाबाय मारो बनि बागै चिनि बुबाग्रानि इमां बुबाग्रानि वानसुमानि जों सफल मा खायनाय सक्सेस मा खायनाय बजे सामाने लास्ट फाइट म लास्ट फाइटो जों नांगांगाय थैबा मारनाय थैरि फानो चिनि थैनि बदला जों हा किफिलि मांखांखाय आबो बिसिन कुन्तु खौ कारण जों ताबुक लिगि सिगि साजाक चिनि दफारक साबनाय करै जोंनो ताबुक साबनानै बागै बुबाग्रा आसाय फैया अबन बादे ताइ चिनि कपाल काहाम अबन बादे ताइ ताम तंमान बनि बागै जों तिनि कमनो मुसुंगो ताबुक फानो जरा साक साक न तरजागै दफानो चिकन जागै साकनि नेतृत्वनो पुन्य जाहिर खुनुना बागै जरा तंनाय रनो जों याक जुरि खाय खुलुमै गयौ फायदि दफाना मोथांना बागै बुबाग्रा थिकेरि बाय जों जे कग्रो ककनार गैतं ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড जों आइनो परिणत खालामनो फनो जों चिनि काउन्सिल जों आबनो पास के रखा चिनि एडिसिओ जेखाने आगि जों लुका 25 बছর सीपीआईएम तंखु 100 नि बिसिङाव जों 31% सिमानो ताइ बाकी बुनि बसारो जों आबनो आइन खाय 100 नि बिसिङ 100 माखायनि नि जों आइन खाय जों बिल पास के रखा ताव राज्य सरकार माखायनाय आबनि लगे जों गोबां आइन पास खाया बुसखांगो जों आइन पास खायनो बागै जों साइटआव गइदंगो एवं म 5 मासाव जों जे खायमानि जोंनो जुदि ईश्वर नरक जनगण रक खालगै 25 বছর नायमानखा 18 मास जोंथाय 18 सुजुं लिया ताक 16 मास दंसु 16 मासाव खालगै मा दंनाय गोबां मा चिनि बिसिङाव वालाय सुलायनायनि बागै परक चक्रान्त खायनाय चिनि जरा अपोजिशन तंनाय रक किन्तु आबो खामास लगनाय जदिनो बुबाग्रानो जों म 2023 नि लास्ट फाइटआव जों रहिमान खांखाय फानरिमान खांखाय जों जवान समाय बेबाग नुनानै हामबाय मोथाङै मानिया दफाना मोथांना खांखाय जों बेबाग न थानसा मांनाय बेबाग जायगायाव ककबाग सामांनाय सुप्रीम कोर्टआव थांदि राष्ट्र संघआव थांदि थानसा मा दंनाय बनि बागै बुबाग्रा बार बार अकंसाय दङ थानसा मांनाय जरा कलग्रियानो न जरा किसिसारनि बिसिङाव थानसाके फुनुगै मान खांखाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড जों जेसके माननाय बनि बागै राष्ट्र संघबो निरपक्ष हेंनाय भारत सरकारबो निरपक्ष हेंनाय त्रिपुरा हास्तेव जे सरकार दंनाय बबो निनि बागै ककमा फिरकमा माने निनि बागै ककमा सानाय बनि बागैनो जों तिनि केबनो जायानि सानानै नाया जों थाइसानो चिनि कंका बुबाग्रानि लगी फायबाय सिदि बुबाग्रानि लगी फायै नों एमनबो फायदि अर एकनानि बागै लेता फायदि किसु बरक फायनानि चाइ दगो अर फायै बक्ति तारु ताइसा थांगै आरो ताइसा कतर चाइ दंगै आबो हंखाय बुबाग्रानो थकाय मागलाय बुबाग्रानि सिमि थकाय माया दफा माने कक सिगन मिकनिया दफा मोथां जागायसा माने आपनि सम्बुंगै गोबां मा हामियारक सै दङ बरनो ताम कक जानाय जों अनुर खायनाय कारण रवीन्द्र देवबर्मा साइसुं बयनिबो साबा ताकाय जे दिनि साखायनो आ आइन पासिं खाया जोंनो मुसुक सैनो चिन्दु कक्रै किन्तु आमतै तानदि दफानो मोथांना थाङाखाय जों हयथ' पलिटिकेल वाइसो कायसा कुछनो किसा कमा सो जेटा कुबै कक ताताल सावै जोंनो जरा तलांनाय रनो कक जोंमा सावनो हाइपाना जरा ससियेल मीडिया नि बिसिन जरा नुगै जरा जोंनो कमेन्ट सामिया खायना जों अनुरोध वान सुगै कमेन्ट खायदि जों जरा कामनो कामनाय हामियाना हामियानदि हाइके जे दफा मोथां जानाय नि एमएलए अंखा आं तिनि एमडी सिं जावखा आनि दफा जुरा आना हामजा गयाखाय आं तिनि मांलाखौ
ani to bha jure hamje ge tini soil development tini your time chini taune bono bini je department bongla kamon boni bagai no sports bo phaimani pore tipra hastewa bishesh ke edisham chayo je hare phekmani manai no pogoi kami am chayo kurung jagao lekhai kurmalia thangi kurmalia je chini thungmani nokhlawa sugai nokhoroi je babe chini sikalar nokhorka amon bagai bini chai tongmani bobagrani wan sumani bo samungo phananga boni bagai bobagra sungotep sao nor smita tongdi जों 7 तारिखनि सिम सारा भारतवर्षनि बोबाग्रा सामानि 5टा सिटी दानाय दाबो 5टा सिटीआव जों थांगोन चिनि ग्रै सारक हातार जारा तावने मेधाबी परि तंनाय रनबरन हस्टेल तन्ना बागै जों बुसखांनि 7 तारिख 8 तारिख जों 7 तारिख थानाय चिनि देबुरि सीएम बाय ता मुमा संगर बर्तन दिल्ली थानाय चिनि एम सुहेल बाय राजेश बरक गुवाहाटी शिलं बार थानाय अमाइके सारा भारतवर्ष आबन लगे नॉर्थ ईस्ट नि चिनि कार्बी आंलं डिमासा पुलानो चिनि ऑनरेबल एमडीसी ने बेलेगन हमबाय चिनार फेमस फेन बगै तै पुलानो चिनि जत्तो चिन मीडिया रंगाव तै चिनि नाय मथां बाहाय रंगाव पुलानि से पाइथक जर लगि तमन बेलेगन हमबाय तै स्पेशली चिनि यो तिब्रा फेडरेशन चिनि रामचंद्र तिब्रा मथानि चिनि टी डेवलपमेंट जत्तो लीडर्स न खरसा बेलेगन हमबाय मारियो तांगे बरन चाइतो मुंबई ini ceng Ramchandra kata ini kotor ini kaisa rally ceng Delhi thang ni kharang ceng kaplai khaine bagai cini kami kama am saya thangai ceng lukurang ceng kharang hui manka tang ke abo bebag no cini joto sigla salarang ni cini boma bodol cini development leaders song ni te cini okra sakran joto leaders ni tini kolam tei bai tini of program success ka am bagai bebag no joto no bela na hambai agen ceng than chaklai ceng thaba se parto yak basala ceng basa agolai ne agen ceng bobagan imana muk ceng grade tibul sanna te sa agolai ne cedron no hambai खरकसा इएम तो तै नों माने बरक बाय बाक्सानो लगेरि खा बाइक रेलव अबले तांगै नङा बाहायके रगम माखाय खरकसा इएम नों एक्चुअली इएम तो अब कैसे पोस्ट से बट जों हरदे ति प्रासंग चिन खलाइताय जों लुकरंग चापथाय एबा बोबागारानि जे नाहार मंगनो बोबागारानि जे इमांनो समक थाखाय जों खरकसा जत ति प्रसा जों खलाइताय जों खरकसा इएम हिने जों तर्द तो इएम तो जस्ट कैसे पोस्ट जाबो लुकरंग चिन चंगि रिमानि कैसे पोस्ट जाबो जों आबन बागै इएम हिने के बोटर जाबे तो नेबो जों जत एमडीसी नि तले जों जत खामासे जों माखाय आबन बागै जत समान बाय जों सामथाय के बोबागारानि इमांनो जों मुख थाखाय Tibrasa amsa hinkino nukjago lama hamya thugle bagle himtogya phaitogya omohaina mangpli tese kasoi phaiman nukjaka tibrasa amsa ya sal kolor romboi belbar nisimi monfort tejirania shantikal nisimi monfort thangma lama belai lama hamya deraja shanamjaya hinibo manya habang rang kabang shibai lama shanamri mani bisi kolok tongi manya bisisa bisikne hinkino kagna kaksarani koksarani kodramudra angai thango habang darang kisha rimak laika eba shanamero de kaham ke shanamya sausi manliya lahar shanamoni tal kisasi ungphano kaham ungphano bisa bisingni ingkeno amsene lokoro lama hamya kodra modratui himi matong layo o lamatino amseni joto thangphai bania hati habanok ringnok thangphai khobui jatre jat samoni lama kotor hini hinjago phiaba o lamaruni mukhang naike hini mangla kebo kanawa TTADC amseni habanok kotor ganawa kotor TSR camp te monfort high kotor rungno bisi kolok rongbai amseni SDM habanuni simi chengai je tongmani khlainani khlaibaika amseni lokoro lama saramjana phajing yapri sema nokjangriya hapangni tamo fer tong sawi mandiya paithago 6 minute dekhai chowai amseni borro lahar maka sulaika waklo bolaye amseni buri jela sikla jotono ongkor phaika lahar kasu thani jora kolok lahar kasumni ulo kokthumni biskango phai amseni khorokso saka lama sanabi rijagi hinke te haponi borok phai nayake kaham hamya singphaya hinke tini simiya khanaphono lahar kasuna hini koksaka singoi sawimanka school student college student shakhamirno simisi laisuri jago yangtil yakari dijago phiaba te kebuni borokno yakar jagya mangkanto community monfort laharo gereng niyo lahar kasuka hinibo koksaka amsani boroni kaisano kok official eba barjawo tongnai saltam salbani bisingo lahar samnani kok riya hinke lahar kasumani rosa jagla khayake omhakino joywe lahar kasuna hini saka
थाखाय जों लामा काटमा एकारिया जोंनि लामा दाति दातिखौ सोनामै मारो नै जोंनि लामा दाति दाति Kami apa malah aja pelak. Konsep belber konsep selayu mau yang ti belber under ti root ngobo belber konsep selayu mani bisingo ya santi kali itu yang belber itu mah ke lai mani oh lamar ekdom keno hamya sing onno konsep ti nyahar ya jas sini belber konsep ti sing root jeta khobjak mani sing obo ni ti nai oh lamano kaham khlaina ni bagai sing mo tini root block ma thaiya ke lama hamna ni ke to सामने आरो नों सानै खादु मा जे ताबुक सिनि रुलिं जे सरकार सलिहुइ दंनाय जों बं थानिनो सानना नायो अ सलिसनक दाति जोंनो गाहाम खलायै सलिसन खलाय रखायदों अबलो सानना बागै केमने आरो थाङै सार सायगा कोन सरकार अफिसआव जों सरकार अफिसआव कुनु जागा थांया जों आगेबो जों गोबां मा जागा थाङो पिडब्लिउ देरगो थाङै गोबां मा रकक साका खायफेनो बरं अंगानो खायनो होनमां न 2-3 बছर मायके न लायरिखा उसगां बथांका 4-5 दिन आगे इयाव सप्ताहनि बिसिङावनो जों नंनि लामानो सोनामै रेनाय नै सामानि परेबो ताबुक सोनाम जागिया खायकेनो कलायै दंखौ अरो बियां लामा हामबिया शान्तिकाली तो yang belbari laimani tai yang belbari to yang PW di route obo faimani obo bebangna ekdom khona hamya da joti ke noro kebra faikya na saw faikya rosane obo sak jora kebo faya ko ja soro PW dini junior engineer faikya bo ayang senior obo kok saman porebo taisa fainai fai malai fainani kok relango tabo khono faya ko bo faitam sapai kono obno kam sekangjak awher sasa sekangjak khneino sawo tabo kok riwo কয়েকদিন বিসিংগো जों चालु खायनाय नरngomno रसादिनो हाइपानो जों कয়েকদিন हनमांनो 2-3 बोसोर लायखा जों बंनि कक आसिमानिया जों जास्ट इमिडियेटली अ लामानो जों सोनामनानि बागै आबो सिमिसेसिनि नायमु जों तिनो खपुंपानो दंनाय नाखेस दरगानाखे जों ताय खानानि बिसिंपानो खानापानो जों ताय चालु दंनाय तबो जों लामा गाहाम खालायनायनि बागै नांगौ साबो नो कासखौ जा एबा केबनो लायरमान डक्टर दं जों एमने लाइरि मानके जों दाबो कलेज स्टुडेन्ट रक रुगि हामिया अबरंनो सिम जों लाइरि ताई बाद बाकी पाब्लिक थों कुनो अफिसियल कुनो केबनो ना मन्त्रि फाने फाइथों जों केबनो लाइरिया नर राजनैतिक पार्टी ना एनजिओ जों अबो कुनो राजनैतिक या जास्ट जों ग्रामबासि गइनाय लामानि बागै जत्त गोसा कुफुर कुनो जागा क्रै जत्तनो फायो जत पाब्लिक इंगिनो जों अबनो डिमान्ड खायो बियां नर लामा कासका जों ताबुक सागरो अरो मांगान्त समनि कायसा मनफोट कायसा गेदार दङ दुइटा जागा जों कासुलाय नं ताबुक लामा तो फाटसाके तिनि सामनाय गेन साममाया बम हाय एसुरेन्स के नर रसानाय जोंनो अमाहायनो कक मारिनाय जों 2-4 दिन बिसिंगो पन बरं जेफ्रो सोनामना न कक न तिनि बंनि सिनियर जत फाइन अफिसर फाइन जों आबनो साकांके जों बरं फायै कक सालामेन परे बोसोर जरते बरं जोंनो एसुरेन्स जों आबनो नायनाय किया बरं तावखनो फाइ मालाय फायाको जास्ट जुनियर इन्जिनियर फायका बस खालामेन परे ताकताइसे फाइफिनाय मालाय फायनाय कक दंगो फायाको ब्लॉक है लड़कियों को जाने तो जेंट्स को रोको लड़की तो यहाँ घर पे एक खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्या लड़की हो या मर्द बोलिएगा अरे लड़कियों को तो जाने को हमारा परमिशन है ना क्यों नहीं है लड़कियों का तो लड़कियों को तो कहीं भी नहीं रोकते लड़कों को रोको ना लड़के लोगों को कोई काम नहीं है हम लोग अगर लड़की लोगों को अगर पार कर देते तो लड़के लोगों को ये बोला जाना क्या बोले लड़के लोगों को लड़के लोगों को तो ये लोगों को कोई हक नहीं है ब्लॉक मतलब ब्लॉक ही है ब्लॉक तो लड़की का लिए ब्लॉक नहीं अगर कलाम भी ऐसे नहीं होता तो हम सब पब्लिक लिए कर रहे हैं वही तो कर रहा है फिर भी लड़की को तो जाने दो जेंट्स को रोको जेंट्स को कौन मना करता है जेंट्स को रोकते रहो जेंट्स को तो कोई मना नहीं करेगा ना रोकने के लिए
लेडीज को तो इसका बहुत सारा काम होता है ना घर में भी तो ये तो कोई कानून के अंदर भी नहीं आता आप कानून को उठा के कानून के अंदर भी नहीं आता लेडीज को रोकने के लिए ना कानून को तो ये कानून के अंदर भी नहीं आता कानून किताब उठा के देखना चाहिए तो रोकता है कोई चासालिसिमी मालमाथारनो नायकिनि खायनानि बागै सामोथां जेंगै रिजाकमानि चासालिसिमी मालमाथारनो नायकिनि खायनानि बागै बानचरि तोरनानि बागै सामोबोतां जेंजाखा आबनि बिसिङाव कक्तिसालो मुसै बाहान फालै रमजाखा खरकसा पातिमं तेलेमुरा थाना खबजाक जाकमागा दैमदो हातिओ Koktwma Shabanka Koktisalo Telemura Forest Range Officer Supriyo Devnani Thani Huiza Koktwma Faimani Telemura Thana Amseni Timodo Hatiwo Khungsha Muihan Falnogo Musibahan Faljagai Tango Hinai Koktwma Mani Bolong Tangpini Adongrok Timodo Hatiwo Tangai Shelen Development Falnogo Tangai Kaichar Musibahan Buju Khobei Musini Yakung Kitung Bukurok Rombai Telemura Bolong Tangpini Habanogo Tubulaika Debono Shungzaki Tango Shabo Shabo Omohoi Shamong by Keringzak Banya by Keringzak Tabok Shungzura Koktwma Manmati Shelen Dever Mano Bolong Tangbidani Adongrok Kokshungpono Musa Cooking Nei Koktwma Shabanka Patimuti Telemura Forest Range Officer Supriyo Devna Shaka Malmata Butano by Shelen Dever Mani Shako Mamla Klaizana de Tangshalo Quaiter Bonago Bonuti Shazana Hini Shaka Kalisor horin borora boror matna matan to matana somang অনেক দেড়টার সময় আমার কাছে একটা খবর আইছে যে সেলেন দেবর্মা করে একজন বিক্রেতা মাংস বিক্রেতা তুই মধু বাজার যেটা চাকমাঘাটি কুপার্কের অপোজিট সাইডে যে বাজারটা আছে এখানে হরিণের মাংস বিক্রি করতেছে তো সেই অনুযায়ী আমার একজন স্টাফকে আমি সিভিল ড্রেসে এখানে পাঠাইছি মানে ভেরিফিকেশনের জন্য পাশাপাশি আমি একটা টিম নিয়ে এসে একটা প্রাইভেট ভেহিকেলে করে ওইখানে গেছি কারণ যদি ফরেস্টের গাড়ি দেখে তারা পালাই যেতে পারে তো আমার যে স্টাফটারে আমি পাঠাইছিলাম সিভিল ড্রেসে সে গিয়ে আমার কনফার্ম করছে যে ওইখানে একজন লোক হরিণের মাংস বিক্রি করতেছে তো সেই কনফার্মেশন পাওয়ার পরেই আমি আমার যে স্টাফটা আছে টিমটা নিয়ে এসে ওইখানে গেছি এবং তার দোকান থেকে 8টা প্যাকেটের মধ্যে মাংস রাখা ছিল হরিণের মাংস ওইটারে আমি সিজ করছি এবং ওই লোকটা অ্যারেস্ট করছি তার ব্যাগে হরিণের একটা পাও আসলো মানে ছোটো একটা পা লেজের টুকরা একটা আর একটা স্কিনের একটা টুকরা আসলো তো পুরো ক্লিয়ারই আসলো যে মানে জিনিসটা বোঝাই যাইতেছে যে এটা একটা হরিণের মাংস তো অ্যারেস্ট করার পরে আমি লোকটারে আমার অফিসে নিয়ে আইছি ফার্দার প্রসেসিং মানে করার জন্য এটা কি হরিণ নিতে পারে এটা একটা বার্কিং গিয়ারের মাংস যেটা আমরা স্কিন স্যাম্পল বা যেটা পায়ের যেটা আছে স্যাম্পল দেখে আমরা করতেছি যে বার্কিং গিয়ার নিতে পারে এখন কি মানে ব্যবস্থা নিতে হবে বেসিক্যালি যেটা ক্রাইম যেটা হয়েছে অফেন্স যেটা হয়েছে এটা হলো ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 যদি আমি চিন্তা করি হান্টিং হয়েছে একটা হান্টিং এর এগেইনস্টে যেটা লফুল অ্যাকশন আছে সেটা আমরা করব এবং কোর্টে এটাতে আমরা পেশ করব লিস্ট কয় বছর জেল হইতে পারে এর জন্য 3 to 7 ইয়ার্স জেল হতে পারে আমি যতটুকু জানি কোন জায়গা থেকে স্যার এই মাংসগুলো আটক করা হয়েছে মাংসটা আটক করা হয়েছে মানে তুই মধু বাজার থেকে আটক না মানে উদ্ধার করা হয়েছে যেটা তুই মধু বাজার থেকে এটা যে লোকটা থেকে আটক করেছে লোকটার নাম হচ্ছে সেলেন দেববর্মা বাবার নাম হচ্ছে আপনার চিকনিয়া দেববর্মা বাড়ি হচ্ছে রঙ্গিটিলা বাড়ি তার সঙ্গে আর কারোর মানে পাওয়া হয়েছে কি না ওই লোকটা এখানে আসছিল বাকিরা তো যারা বেসিক্যালি যেহেতু হান্টিং হয়েছে একলা তো কারোর পক্ষে সম্ভব হইতো না হরিণ মারা তো আরও লোক অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে তো যারা আছে আমরা ইনভেস্টিগেশন করতেছি তারা জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই আরও লোক যদি নাম সে বলে তাহলে ওইখান থেকে আমরা সাবসিকুয়েন্ট অ্যারেস্ট যেটা আছে হাইনো হয় লাহার পাতিবি খরকসা সাকদখমানকা পাতিমং বিশালগড় থানা খবজাক রবীন্দ্রনাথ রিংনক কথর গানে লাহারা হাইনো হয় লাহার পাতিবি খরকসা সাকদখমানকা পাতিমং বিশালগড় থানা খবজাক রবীন্দ্রনাথ রিংনক কথর গানে লাহারা
পাতিমঙ্গ সেমানকা তাংসাল সানজাও বিশালগড় বহাগস্তে খবজা গোকুলনগর রবীন্দ্রনাথ রংন কতর বসকাঙ্গ খংসা তাতা ইন্ডিকা বাই থুতাই জায়গায় শাকদুকুমনকা খরকসা থাংলি সুখানায় শিখলা ইয়াগলো পাতিমং নুনাইরাও বিশালগড় হরবথানে বিন্দিরানো কক্তমা হরই শাকদুকুমানায় শিখলা ন বিশালগড় বহাগস্তে শাক হামনগর প্লাঙ্গি থালাইকা শিখলানি মুং জয় কুমার বিশ্বাস ন গোকুলনগর আমসাইয় পাতিমঙ্গ বেলাই বখরক দুকুমানো বাই বিশালগড় বহাগস্তে শাক হামননি শাক নাইনাই রক দাকলি দাকলি নবন জিবি শাক হামনগর রিবিরহরকা আমরা বাড়িতে ছিলাম আয়েসেরা গেছিলাম একজন মানে আমরা কারার হ্যাঁ কাকুড়ারে তো আয়েসের রাস্তার ভিতরে পড়ে রয়েছে আর কি ওনারা কি কোনো গাড়ি বাড়ি দিছে হ্যাঁ শুনতেছি তো আয়েসেরা লাল কালারের একটা ইন্ডিকা গাড়ি আয়েসেরা বাড়ি দিচ্ছে গাড়িটা কি আটক হয়েছে না গাড়ি আটক হচ্ছে না কারণ আমরা সবাই দূরে এসে আয়েসেরা দেখছি গাড়ি হলো চলে গেছে লোকটার কি নাম লোকটার নাম জয় কুমার বিশ্বাস কিরকম আহত হয়েছে অনেকটা বিকট বড় একটা শব্দ হয়েছে বাড়ির থেকে শুনছি গাড়ি যেমন ব্রেক দলে যে বড় একটা শব্দ এমন শব্দ শুনে আমরা সবাই এসেছি আয়েসে দেখছি লোকটা পড়ে রয়েছে এখানে গেছে এখন জানে কই আছে ওখান থেকে বিশালগড় হসপিটালে আয়া ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে গেছে এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গুড়াহনপাড়া কোন থানার আন্ডারে বিশালগড় থানা Ini Kokborok Koktwma amsungno uli Kokborok Koktwma rajar bagi jaya winatari Swrangchati. Bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham Koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857102/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimungni kokbiti nawi mano